अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खाली घर। एक जिन्नात और एक लड़की की कहानी है, या यूं कहें एक जिन्नात की मोहब्बत की कहानी जो एक लड़की के मोहब्बत में असीर हो गया था। आपको स्टोरी कैसी लग रही है अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आने वाली तमाम एपिसोड्स की अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। चलिए सुनते हैं अब आगे। दादा गफूर दरवाज़ा बंद करके वापस पलटे। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। जवाब में मामू फुरकान ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। दादा गफूर मामू फुरकान के करीब आकर बैठ गए और बोले, देख ली तुमने उसकी चालाकी। तुम्हें उसने ऐसी जगह गिरफ्त में ले लिया कि तुम खुशी के नशे में उसे पहचान भी ना सके, और वो बड़े इत्मीनान से गंदे पानी से वज़ू करा के चलता बना। हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ गया। मुझसे वाकई भूल हो गई। अगर मैं ज़रा सा गौर कर लेता तो उसे पहचानना कोई मुश्किल काम न था, मामू फुरकान ने अफसरदा लहजे में कहा। खैर, अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। मैं उनकी धमकियों से बिल्कुल खौफज़दा नहीं हूँ। क्या तुम हो? दादा गफूर ने मुस्कुरा कर पूछा। दादा गफूर, आप जानते हैं कि मैंने तो डरना सीखा ही नहीं। मैं अपने धुन का पक्का हूँ। बस ज़रा ठीक हो जाऊँ फिर करता हूँ उसके खिलाफ़ कार्रवाई। फुरकान, तुम ऐसा करो कि अस्पताल छोड़ दो, दादा गफूर ने कुछ सोचते हुए कहा। क्यों दादा? मामू फुरकान ने पूछा। दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता है। तुम्हारा मर्ज़ ऐसा है कि कोई दवा कारगर नहीं हो सकती। तुम्हें रूहानी इलाज की ज़रूरत है। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। दादा गफूर ने मामू फुरकान के सर पर हाथ रखा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। फिर दादा गफूर कमरे से बाहर निकले। बाहर से बाबर, अकबर और इरफान को बुला कर लाए। वो लोग लान में बैठे हुए गप लगा रहे थे। दादा गफूर को देखकर फौरन खड़े हो गए। जब वो लोग करीब आ गए तो दादा गफूर ने बाबर से मुखातिब होकर कहा, बाबर, वो आई थी। कौन मामू? बाबर की त्योरी पर बल पड़ गया। नीलम, और कौन? दादा गफूर ने कहा। यहाँ अस्पताल में? कहाँ है वो? किसके साथ आई थी? वो बिल्कुल तन्हा थी, इस हालत में कि न उसके गले में दुपट्टा था और न पाँव में चप्पल, दादा गफूर ने बताया। और आई नहीं, लाई गई थी। कौन लाया था उसे? इस मर्तबा अकबर ने पूछा। वो जो खुद को सैयदपुर का कहता है और अपने आप को ज़बरदस्त बताता है, दादा गफूर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अकबर ने कमरे में चारों तरफ देखा। उसे नीलम कहीं नज़र न आई। उसने पूछा, दादा, वो कहाँ है? जो लाया था वो उसे अपने साथ ले गया, दादा गफूर ने बताया। वो हम लोगों को बहुत धमकियां देकर गया है, मामू फुरकान बोले। फिर दादा गफूर ने बाबर, अकबर और इरफान को नीलम के आने की पूरी रवादात सुना दी। सारे के सारे सन्नाटे में आ गए। इरफान, दादा गफूर ने कुछ देर के बाद सन्नाटा तोड़ा। जी दादा, इरफान ने बड़ी फरमाबरदारी से कहा। तुम्हारे बाप को अस्पताल से शिफ्ट करना है, दादा गफूर बोले। कहाँ दादा? इरफान ने पूछा। मेरे घर। जी ठीक है, लेकिन क्यों दादा? मामू फुरकान की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें घर ले जाया जाए। डॉक्टरों के सामने रहना उनका बहुत ज़रूरी है, बाबर ने मुदाखलत की। ये केस डॉक्टरों के बस का नहीं है बाबर, दादा गफूर ने बड़े वसूख से कहा। फिर किसके बस का है? बाबर ने पूछा। ये मेरे बस का है, उसे मैं ठीक करूँगा। ये जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है दादा, जैसी आपकी मर्ज़ी। अकबर और इरफान, तुम दोनों मामू को दादा के घर छोड़ आओ, बाबर ने कहा। मामू फुरकान को दादा गफूर के यहाँ छोड़कर जब अकबर अपने घर लौटा तो रात अपनी जुल्फ़ खोल चुकी थी। उसने गेट पर गाड़ी रोक कर मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया। थोड़ी देर बाद गेट खोलने की आवाज़ आई। फिर किसी ने गेट खोल दिया।
ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اکبر نے دیکھا کہ نیلم سامنے کھڑی ہے۔ وہ کالی شال اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کالی شال میں اس کا سفید چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اکبر اس کے چہرے کے حسن میں کھو کر رہ گیا۔ وہ گاڑی اندر لانا بھی بھول گیا۔ تب نیلم نے حیرت سے کہا، کیا ہوا؟ گاڑی اندر لائیے نا۔ اوہ! جیسے وہ ہوش میں آیا۔ پھر تھوڑی سی گاڑی اندر لا کر اس نے نیلم کے پاس روکی۔ نیلم گیٹ بند کرنے کے انتظار میں کھڑی تھی، لیکن گاڑی ابھی پوری اندر نہ آئی تھی۔ وہ گیٹ بند نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں رک گئے؟ گاڑی آگے بڑھائیے نا، نیلم نے ہنس کر کہا۔ گاڑی تو بہت آگے بڑھ چکی ہے، اکبر نے عجیب انداز میں کہا۔ کہاں آگے بڑھی ہے؟ گاڑی تو گیٹ میں اٹکی ہوئی ہے، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ تب اکبر نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ نیلم نے گیٹ بند کیا۔ وہ واپس آئی تو اکبر اس کا منتظر تھا۔ نیلم، تم 2 گھنٹے پہلے کیا گھر سے نکلی تھی؟ اکبر نے پوچھا۔ نہیں تو، آپ گھر سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلی، نیلم نے سادگی سے جواب دیا۔ تمہیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلی؟ اکبر نے پھر پوچھا۔ اکبر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نیلم نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ اس کے لہجے کی سچائی بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ اکبر نے پھر کچھ نہ کہا، خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے فرداً فرداً راشدہ اور صابرہ سے بھی پوچھا۔ انہوں نے بھی نہ صرف نیلم کے باہر جانے کی تردید کی بلکہ حیرت کا بھی اظہار کیا۔ اکبر چکرا کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ جب نیلم گھر سے نکلی ہی نہیں تو پھر اسپتال پہنچنے والی نیلم کون تھی؟ یہی کیا اب تک ہونے والی باتوں میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو سمجھ میں آتی اسے؟ گھر میں پیش ہونے والے واقعات عقل سے بالاتر تھے، کوئی بات عقل میں نہیں آ رہی تھی۔ دادا غفور ماموں فرقان کو اسپتال سے نکال کر اپنے گھر لے گئے تھے۔ لوگ مریضوں کو گھر سے ہسپتال پہنچاتے ہیں، لیکن وہ مریض کو ہسپتال سے گھر لے گئے تھے۔ گھر لے جا کر انہوں نے ماموں فرقان کو اپنے کمرے میں رکھا۔ ماموں فرقان کے جسم سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ پاس کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ خود فرقان ماموں اپنے جسم کی بدبو سے سخت پریشان تھے، لیکن دادا غفور نے اس بدبو کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ وہ بڑے سکون سے ان کے پاس بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہیں سے نیم کے پتے منگوائے تھے۔ نیم کے پتے آ گئے تو انہوں نے ان پتوں کو پانی میں ابلوایا، پھر اس ابلے ہوئے پانی کو چھان کر ایک جگ میں بھر لیا۔ اب یہ شیشے کا جگ ان کے سامنے رکھا تھا اور وہ اپنی چوکی پر جمے 1000 دانوں والی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ 1 گھنٹے تک وہ بڑے انہماک سے پڑھتے رہے۔ پڑھنے کے دوران وہ گاہے بگاہے نظر اٹھا کر ماموں فرقان کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ دونوں کی نظریں ملتی تو دادا غفور مسکرا اٹھتے۔ مسکراتے دیکھ کر ماموں فرقان کو زبردستی مسکرانا پڑتا۔ وہ اپنے جسم سے اٹھتی بدبو سے سخت پریشان ہو رہے تھے۔ دادا غفور نے تسبیح پھیرنے کے بعد پانی سے بھرا جگ اپنے سامنے رکھا، پھر اس پر پھونکیں ماری۔ اس پڑے ہوئے پانی سے انہوں نے آدھا گلاس بھرا اور ماموں فرقان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، لو فرقان، یہ پانی پی لو۔ ماموں فرقان کے ہاتھ پر کئی داغ پڑے ہوئے تھے، ان سے پانی رس رہا تھا۔ ماموں فرقان نے پہلے گلاس لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر کچھ سوچ کر رک گئے اور بولے، دادا گلاس گندا ہو جائے گا، آپ مجھے خود ہی پلا دیں۔ لاؤ، میں خود ہی پلا دیتا ہوں، ذرا اپنی گردن اونچی کر لو، دادا غفور نے بڑی محبت سے کہا۔ ماموں فرقان نے اپنی گردن اٹھا کر وہ آدھا گلاس پڑھا ہوا پانی گٹاگٹ پی لیا۔ پانی پی کر انہیں بڑا سکون ملا۔ ان داغوں میں جو شدید قسم کی خارش ہو رہی تھی وہ فوراً بند ہو گئی۔ پھر دادا غفور نے ان کے نہانے کے لیے پانی گرم کروایا۔ اس گرم پانی میں انہوں نے جگ سے 1 گلاس پانی نکال کر اس میں ملا دیا اور فرقان ماموں کو ہدایت کی، جاؤ فرقان، نہا آؤ۔ دادا غفور نے اپنے کپڑے غسل خانے میں لٹکا دیے۔ دونوں کے جسم تقریباً ایک جیسے تھے،
मामू फुरकान इस गर्म पानी से खूब अच्छी तरह नहाए। दादा गफूर ने साबुन लगाने से मना किया था, इसलिए उन्होंने जिस्म पर साबुन न लगाया। नहाते ही उनके जिस्म में ताजगी सी आ गई। उन्होंने अपने जिस्म को एक तौलिया से बहुत एहतियात से खुश्क किया और दादा गफूर के कपड़े पहनकर बाहर आ गए। उन्होंने अपने कपड़ों को वहीं छोड़ दिया। दादा गफूर ने गुसलखाने में जाकर मामू फुरकान के कपड़ों को ज़मीन पर रखा और दिया सलाई दिखाई। कपड़े खुश्क थे, लेकिन फिर भी इन कपड़ों ने आग न पकड़ी। थोड़े जलते फिर बुझ जाते, आग की जगह धुआं रह जाता। कोशिश के बावजूद इन कपड़ों ने आग न पकड़ी, महज सुलग सुलग कर रह गए। तो दादा गफूर ने अंदर से मिट्टी का तेल मंगवा कर इन कपड़ों पर छिड़क दिया और फिर दिया सलाई लगा दी। मामू फुरकान के कपड़े जल उठे। दादा गफूर ने इन कपड़ों को एक डंडे की नोक से पलटकर उन्हें अच्छी तरह जला दिया। कुछ देर के बाद वहां जले हुए कपड़ों की राख रह गई। दादा गफूर ने इन जले हुए कपड़ों की राख को समेटा और फिर एक प्लास्टिक की थैली में भर लिया और मामू फुरकान से ये कहकर कि मैं अभी आता हूँ, बाहर निकल गए। जले हुए कपड़ों की राख की थैली उन्होंने गंदे नाले में फेंकी और फिर वो अपनी फ्लैट में वापस आ गए। दादा गफूर कमरे में आए तो उन्होंने मामू फुरकान को बेड पर बैठा हुआ पाया। मामू फुरकान के जिस्म में ठंडक पड़ गई थी और रसते हुए ज़ख्म एकदम खुश्क हो गए थे। अब इन जख्मों से बदबू नहीं आ रही थी। मामू फुरकान के चेहरे पर ताजगी थी। हाँ भाई फुरकान, अब बोलो, क्या हाल हैं तुम्हारे? दादा गफूर ने खुश मिजाजी से कहा। दादा गफूर, आपने तो कमाल कर दिया। मुझ कोढ़ को 2 घंटों में अच्छा कर दिया। अच्छा, दादा गफूर खुश होकर बोले, बस तुम वक्फे वक्फे से जग का पानी पीते रहो। तुम्हारे जिस्म पर जो ये दाग नज़र आ रहे हैं वो जाते रहेंगे। दादा, आपने क्या पढ़ा है, मुझे बताएं, मामू फुरकान ने पूछा। हाँ, बता दूंगा, पहले तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर बता दूंगा। इसका मतलब है आप टाल रहे हैं, मुझे बताना नहीं चाहते, मामू फुरकान ने कहा। अरे नहीं फुरकान, ऐसी बात नहीं है, तुमसे भला क्या छुपाऊंगा, दादा गफूर बोले। फिर बताएं ना, मामू फुरकान ने ज़िद की। अरे भाई, इतने बेसब्रे न बनो, तुम्हारे यहाँ जाने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर मामू फुरकान ने ज़्यादा ज़िद न की। उन्हें मालूम था कि दादा गफूर ने बताने का वादा कर लिया है तो ज़रूर बताएंगे। उन पर खामखा दबाव डालना, इसरार करना बेसूद था। खाने से फारिग हुए तो बाबर का फ़ोन आ गया। दादा गफूर ने अलीक सलीक करके रिसीवर मामू फुरकान के हाथ में थमा दिया। मामू फुरकान ने सारी रवादात बाबर को सुनाई। उनकी सेहतयाबी से बाबर बहुत खुश हुआ। फिर फर्दन फर्दन सब ने बात की। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अकबर, साबरा और राशिदा को अपने बारे में असरनो बताना पड़ा। गुलशन से राब्ता मुनक़ता हुआ तो अजीज़ाबाद से फ़ोन आ गया। इरफान बहुत परेशान था। वो मुसलसल फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुसलसल एंगेज मिल रहा था। अब वो आखिरी बार मिला रहा था कि एकदम लाइन मिल गई। घर पर सब परेशान थे। अगरचा दादा गफूर ने इरफान से कह दिया था कि वो इत्मीनान से फुरकान को उनके पास छोड़कर चला जाए, लेकिन घर पर मामानी रेहाना को करार न आया था। वो चाहती थी कि किसी तरह अपने शौहर की खैरियत मालूम हो जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से मर्ज फैल रहा था वो इंतहाई बाश तशवीश था। बहरहाल जब मामानी रेहाना की मामू फुरकान से बात हो गई और उन्हें ये मालूम हुआ कि 2 घंटे के अंदर ही उनकी काया पलट गई है, ज़ख्मों से पानी रिसना बंद हो गया है, जिस्म की बदबू ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने सुकून का सांस लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात भर मामू फुरकान सुकून से सोए, लेकिन दादा गफूर शायद सारी रात जागते रहे। उनकी आँख खुलती, वो दादा गफूर को सामने चौकी पर बैठा पाते। वो कुछ पढ़ रहे होते। जाने दादा गफूर कब सोए। वो रात भर पढ़ पढ़ कर मामू फुरकान के जिस्म पर फूंक मारते रहे। सुबह को मामू फुरकान उठे तो बहुत हसास बसास थे। अब उनके जिस्म पर पड़े दागों ने धुंधलाना शुरू कर दिया था। वो तेज़ी से गायब हो रहे थे। इसी तेज़ी से
जिस तेज़ी से जिस्म में उभरे थे। सुबह नाश्ते के बाद मामू फुरकान ने जाना चाहा, लेकिन दादा गफूर ने मना कर दिया और बोले, इतनी जल्दी जाने की क्या है, दुकान तो तुम्हारे जाए बगैर भी खुल जाएगी, फिर तुम्हारे सेल्समैन भी तुम्हारे भरोसे के हैं, अगर जाने की बहुत जल्दी है तो शाम तक चले जाना। मामू फुरकान दादा गफूर की हिदायत पर रुक गए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जरा सी गफलत से फिर वो दाग वापस पलट आए। सहपहर को दादा गफूर ने एक तावीज़ उनके गले में लटकाया, एक गंडा बाजू पर भी बांधा और आधा पड़ा हुआ पानी उन्हें पिलाया। फिर बोले, फुरकान, अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है। अल्लाह ने चाहा तो अब ये मर्ज़ पलट कर नहीं आएगा। हाँ, 3 दिन तक पड़ा हुआ पानी पीते रहना। शाम तक उनके जिस्म के दाग बहुत हद तक गायब हो गए थे, बस अब कहीं कहीं हल्के हल्के निशान रह गए थे। इरफान मामू फुरकान को लेने आया तो वो अपने बाप की हालत देखकर हक्का बक्का रह गया। कहाँ तो जिस्म से बदबू फूट रही थी, जख्म रिस रहे थे, और अब एक ही रात में सब कुछ बदल गया था। जख्म रहे थे और न बदबू। इरफान मामू फुरकान को देखकर बहुत खुश हुआ। मामू फुरकान और इरफान अभी अपने घर पहुँचे ही थे कि एक रूह फरसा खबर सुनने को मिली। घर पहुंचकर मामू फुरकान अभी अपने घर वालों को अपने बारे में बता ही रहे थे कि बेल बजी। बेल की आवाज़ सुनकर शमशा उठने लगी तो मामू फुरकान ने उसे रोक दिया और इरफान से मुखातिब होकर बोले, बेटे आप देखो ज़रा कौन है। इरफान फ़ौरन ही उठ गया। उसने जाकर गेट खोला तो एक परेशान शख्स को अपने सामने पाया। जी फरमाइए, इरफान ने पूछा। मामू फुरकान घर पर हैं जी? हाँ है। आपका नाम? मेरा नाम अशफाक है, मैं दुकान से आया हूँ, ज़रा मामू फुरकान को जल्दी बुला दीजिए, उस परेशान शख्स ने बड़ी आजिज़ी से कहा। अच्छा आप ठहरें, मैं अभी उन्हें बताता हूँ। ये कहकर इरफान कमरे में वापस आ गया। कौन है बेटा? अब्बू कोई अशफाक है, कह रहा है दुकान से आया है, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। अशफाक आया है? ये इस वक्त यहाँ कैसे आ गया? अल्लाह रहम करे। मामू फुरकान उठते हुए बोले, इरफान ज़रा तुम भी अपने अब्बू के साथ जाओ, देखो क्या मामला है, ये अशफाक क्यों आया है। ममानी रेहाना ने मामू फुरकान के कमरे से निकलने के बाद कहा। ममानी रेहाना ने मामू फुरकान के कमरे से निकलने के बाद कहा। इरफान फ़ौरन उठकर भागा। अशफाक मामू फुरकान की दुकान का सेल्समैन था। वो उस पर बहुत एतमाद करते थे। वही घर से सुबह चाबियां ले जाकर दुकान खोलता था और रात को घर पहुंचाता था। मामू फुरकान मुश्किल से 4-5 घंटे दुकान पर बैठते थे। मामू फुरकान को दरवाजे पर देखकर अशफाक की अजीब कैफियत हो गई। वो बोलना चाहे तो बोला न जाए, आँखों में आंसू भर आए। मामू फुरकान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे ड्राइंग रूम में ले आए। इरफान को पानी लाने का इशारा किया। पानी पीने के बाद उसमें कुछ हिम्मत पैदा हुई। तब मामू फुरकान ने कहा, हाँ अब बताओ क्या मामला है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मामू बहुत बुरा हुआ है, वो रूंधी हुई आवाज़ में बोला। क्या हुआ? मामू फुरकान ने ज़रा सख्त लहजा अख्तियार किया। मामू दुकान में आग लग गई है। आग लग गई है? मामू फुरकान के जहन में सन्नाटा उतरने लगा। मगर कैसे? बस जी बैठे बैठे मैं एक खातून को कपड़ा दिखा रहा था कि अचानक थान में आग लग गई। ये कैसे हो सकता है? इस मर्तबा इरफान बोला। बस जी ऐसा ही हुआ है, मैंने रेशम के थान पर एक शोला ज़रूर गिरते देखा था। उसके फ़ौरन ही बाद आग भड़क उठी और आग इतनी शदीद थी कि हम दुकान से एक थान भी नहीं निकाल सके। अशफाक ने बड़े गमगीन लहजे में कहा। पूरी दुकान जल गई? इरफान ने पूछा। हाँ जी, पूरी दुकान जलकर खाक हो गई है। तो वो अपना काम कर गया, मामू फुरकान ने खोए हुए लहजे में कहा।
اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے نیلم آ گئی تھی۔ اس کی گسیلی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے پانی کا بلبلا سمجھ لیا ہے کہ پھونک مارو گے اور میں ہوا میں تحلیل ہو جاؤں گا؟ میں بہت زبردست جن ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ وہ تباہی پھیلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ میری دکان میں سولا پھینک گیا، تباہی پھیلا گیا، مجھے برباد کر گیا۔ ماموں فرقان اپنے آپ بولے چلے جا رہے تھے۔ ان کے لہجے میں بڑی اداسی تھی، بڑی افسردگی تھی۔ ماموں فرقان کی دکان کیا جلی، گویا ان کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ لاکھوں کے لپیٹ میں آ گئے۔ بینک میں تھوڑی بہت نقدی تھی یا وہ زیورات تھے جو انہوں نے شمشا کے لیے بنوا کر رکھے تھے، اور ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ جو تھا وہ اتنا نہ تھا کہ دکان کو پھر سے بھر لیتے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ عرفان نے حوصلہ دیا، ابو جی آپ فکر نہ کریں، میں بینک سے قرض دلوا دوں گا۔ بابر نے سنا تو وہ ماموں فرقان کے گھر آیا۔ اس نے انہیں تسلی دی، ماموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو کتنے پیسے چاہیے مجھے بتائیں۔ بس یہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ جس کے پاس جاتے، جو بھی اس حادثے کے بارے میں سنتا، فوراً ماموں کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا۔ جن کپڑوں کی ملوں سے ان کا لین دین تھا، ان کے مالکوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، پریشان نہ ہونے کی تلقین کی اور کپڑا لے جانے کی پیشکش کی۔ پھر بازار والوں نے بھی حوصلہ بڑھایا، دکانداروں نے مل کر انہیں ایک موٹی رقم فراہم کی۔ اتنی ڈھیر ساری ہمدردیاں پا کر ماموں فرقان کا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ وہ دکان کا جلنے کا غم بھول گئے۔ ایک ماہ کے اندر اندر انہوں نے دکان میں نیا رنگ و روغن کرا لیا۔ دکان پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی، کپڑا بھی خوب بھرا ہوا تھا۔ دکان کے افتتاح سے پہلے دادا غفور خود دکان پر آئے اور انہوں نے 2-3 گھنٹے بیٹھ کر کچھ پڑھا تھا۔ پھر دکان میں چاروں طرف کیلیں جڑیں دی تھیں۔ اب یہ دکان ہر طرح کی تخریب کاری سے محفوظ ہو گئی تھی۔ ماموں فرقان کو جو اس نے نقصان پہنچایا تھا، 1 ماہ میں اس کی تلافی ہو گئی تھی۔ دادا غفور نے ماموں فرقان کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا، ورنہ اس نے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ماموں فرقان پر بس نہ چلنے یا ہونے والے نقصان کو برداشت کر لینے کے بعد اس نے ماموں کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کی ساری توجہ نیلم پر تھی۔ ایک دن نیلم سہ پہر کو سو کر اٹھی تو اس نے اپنی سنگار میز کے آئینے کے سامنے ایک لمبی اور موٹی موم بتی کو روشن ہوتے دیکھا۔ موم بتی سرخ رنگ کی تھی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے کمرے میں موم بتی کون روشن کر گیا۔ پہلے تو اس نے اٹھ کر موم بتی کو پھونک مار کر بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی پھونکوں سے نہ بجھی۔ وہ جیسے جیسے پھونک مارتی، موم بتی کی لو ویسے ویسے اور بھڑک اٹھتی۔ پھر وہ جلتی موم بتی کو چھوڑ کر راشدہ کے پاس پہنچی، اسے اپنے ساتھ کمرے میں بلا کر لائی۔ کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو، راستے میں راشدہ نے پوچھا۔ کمرے میں چل کر تم خود دیکھ لو، نیلم نے سنجیدگی سے کہا۔ جب راشدہ نے نیلم کے کمرے میں قدم رکھا تو سب سے پہلے اس کی نظر جلتی موم بتی پر پڑی۔ ارے یہ موم بتی یہاں کس نے جلائی؟ راشدہ نے سوال کیا۔ یہی دکھانے میں تمہیں یہاں لائی تھی، نیلم نے کہا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید موم بتی تم نے جلائی ہو۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ موم بتی کہاں سے آئی، اسے بجھا تو دو، یہ کہہ کر راشدہ آگے بڑھی۔ اس نے پہلے تو آہستہ سے ایک پھونک ماری۔ اس پھونک سے موم بتی کی لو محض جھلملا کر رہ گئی۔ پھر راشدہ نے ذرا زور سے پھونک ماری۔ اس کے بعد اس نے 2-3 پھونکیں متواتر ماریں، لیکن موم بتی نہ بجھی۔ اس کی ہر پھونک پر موم بتی کی لو بھڑک کر رہ جاتی۔ رہنے دو، مت بجھاؤ، نیلم نے کسی انجانے خوف سے لرز کر کہا۔ امی سے پوچھیں چل کر۔ ہاں چلو۔ صابرہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو نیلم کے کمرے میں کسی نے موم بتی روشن کر دی ہے
और फूंक मारने से भी नहीं बुझ रही तो वो सहम गई। अब वो ऐसी बातों से बहुत डरने लगी थी। वो कमरे में ना गई। उसने नीलम से कहा, बेटी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर आओ, बाबर और अकबर आ जाएं फिर देखेंगे। खाला, आप तो राशिदा से भी ज़्यादा डरने लगी हैं, नीलम ने हंस कर कहा। हाँ बेटी, इन बातों से डरना ही चाहिए। तुझे मालूम नहीं उसने मेरा क्या हसर किया था। फिर मामू फुरकान के साथ क्या हुआ। साबरा ने अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा की। तौबा मेरी खाला, वो एक मोमबत्ती है जो जल रही है। मोमबत्ती है तो बुझाने से बुझती क्यों नहीं, साबरा ने चमक कर कहा। मेरा ख्याल है कि अच्छी वाली मोमबत्ती है, उसे बुझाने के लिए ज़ोरदार फूंक चाहिए। वो मोमबत्ती तुम्हारी सिंगार मेज पर रखी किसने और जलाई क्यों, साबरा ने फिर सवाल किया। हाँ, ये सवाल आपका वजह है। ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही। अकबर भी घर में नहीं है। उन पर शुबा कर लिया जाता कि शायद उन्होंने रखी हो। अकबर और बाबर तो सुबह के निकले हुए हैं। आओ राशिदा, ज़रा दोबारा चल कर देखते हैं कि मोमबत्ती बुझ गई या जल रही है। नीलम, आपको डर नहीं लग रहा? मोमबत्ती से क्या डरना, जाने वो किसने रखी है। किसी ने भी रखी हो, है तो मोमबत्ती। नीलम ने खिलाफ तवक्का बेखौफी का मुजाहरा किया। मैं हूँ ना, चलो देखते हैं जाकर। साबरा और राशिदा ने उसे जाने से रोकना भी चाहा मगर रोक ना सकीं। दोनों की ज़ुबानें गंग हो गईं। नीलम बड़े इत्मीनान से अपने कमरे की तरफ चली। जब उसने कमरे के दरवाजे में कदम रखा तो हैरान रह गई। वहाँ क्या मशहूर किन खुशबू थी। ऐसी खुशबू के दिमाग तर मुअत्तर हो जाए, रूह सरसार हो जाए, जिस्म झूमने लगे, रक्श में आ जाए। ये हसीन खुशबू इस मोमबत्ती से आ रही थी जो अब बुझ चुकी थी। इस बुझी हुई शमा से अगरबत्ती की तरह धुआं उठ रहा था और खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। इस सहर अंगेज खुशबू ने नीलम पर ऐसा जादू किया कि वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह कमरे में दाखिल हो गई। उसे ये भी याद न रहा कि वो कमरे में क्यों आई थी, क्या देखने आई थी। नीलम अभी सिंगारमेज के करीब ही पहुंची थी कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। नीलम ने कोई ख्याल न किया। वो उलझन का शिकार हुई, ना डरी। उसके दिल और दिमाग पर बस खुशबू ने बसेरा कर लिया था। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। वो बेखुद हुई जा रही थी। उस पर नशा सा तारी हो गया था। कैफ आगे लम्हात उसके दिल पर सावन भादों की तरह बरस रहे थे। वो नशे में झूमती हुई बेड की तरफ बढ़ी और उस पर शहजादियों की तरह नीम दराज हो गई। सिंगार मेज के शफ़ाफ आईने में उसे अपना भरपूर सरापा नजर आया। वो अपनी बड़ी बड़ी कातिल आँखों से खुद को देख रही थी। वो एक हसीन दोशेजा थी, लेकिन इस वक्त वो बेहद हसीन लग रही थी। इस कदर हसीन कि उसका जी चाहा वो उठे और अपने आप को चूम ले। पूरे कमरे में हल्का हल्का धुआं भर चुका था। ये हैरत की बात थी कि इस धुएं से दम नहीं घुट रहा था, बल्कि ये जी चाह रहा था कि लंबे लंबे सांस लेकर इस धुएं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीने में उतार लिया जाए। आईना देखते देखते नीलम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आईने में है। वो जो भी था सफ़ेद रेशमी लिबास में था और बहुत पुरकशिश था। नीलम पर सरसारी तारी थी। उसने अपनी नीमबाज आँखों से देखा। उसे जरा भी डर महसूस न हुआ कि वो कौन है। ये देखने के लिए उसने पलट कर देखा, लेकिन उधर कोई न था। नीलम ने फिर आईने की जानिब देखा। वहाँ वो मौजूद था। इस मर्तबा वो नीलम को देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। नीलम ने फिर पलट कर देखा, पीछे कोई मौजूद न था, और जब दोबारा आईने पर नज़र डाली तो वो वहाँ खड़ा था। वो जो कोई भी था सिर्फ आईने के अंदर था, कमरे में मौजूद न था। कमरे में हल्का हल्का धुआं फैला हुआ था। कमरे के गोशे गोशे में खुशबू बसी हुई थी। बड़ा कैफ आगीन माहौल था।
इस दिल मोहने वाले माहौल में कोई पश मंजर में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका धुंधला धुंधला वजूद दिमाग पर छा रहा था। नीलम ने आईने पर नज़रें गाड़ दी। तब उस बुत में हल्की सी हरकत हुई। वो आईने में आगे की तरफ बढ़ा। उसके होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी और काली स्याह आँखों में हीरे की चमक थी। वो आईने से इस तरह निकला जैसे कोई दरवाजे से निकलता है। वो आईने से निकलकर अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वो 6 फीट का एक पुरअकार मर्द था। सर पर सफ़ेद साफ़ा, गले में सच्चे मोतियों की माला, साफ़े पर दमकता हुआ हीरा, चेहरे के यूनानी नुकूस। वो किसी मुल्क का शहज़ादा मालूम हो रहा था। नीलम ने उसे देखा तो बस देखती रह गई। ऐसा हसीन मर्द उसने अपनी ज़िंदगी में न देखा था। वो उसकी वजाहत में गुम हो गई, उसकी पुरकशिश और पुरवकार शख्सियत में खो गई। वो उसे एकटक देखे जा रही थी। वो जैसे पलकें झपकाना भूल गई थी, पत्थर की हो गई थी उस वक्त। क्या बात है, मुझे बैठने को भी नहीं कहेंगी? शहज़ादा बोला। वो बोला क्या, यूँ समझो कि दूर तक घंटियाँ बजती चली गईं। ऐसी सहर अंगेज़ आवाज़ उसने कभी न सुनी थी। जी? वो एकदम चौंक उठी। उसकी महुवियत टूटी। तब उसे एहसास हुआ कि वो इस नौजवान की शख्सियत में खो गई है। उसे शर्म आई। उसे अपनी महुवियत पर बड़ी नदामत हुई। वो लड़की होकर उसे इस तरह देख रही थी जैसे लड़के लड़की को देखते हैं। जी क्या? वो मुस्कुरा कर बोला। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुझे बैठने को भी नहीं कहेंगी? हाँ, आप बैठिए ना, नीलम ने शर्मिंदा होते हुए कहा। कहाँ बैठूं? उसने पूछा। उसकी आंखों में शरारत थी। वो कुर्सी ले लीजिए। नीलम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसने दीवार से लगी कुर्सी को पकड़कर उठाया और बेड के नज़दीक लाकर रख दी। फिर वो किसी शहजादे की तरह उस पर बैठ गया, बड़ी तमकनत से, बड़ी शान से। कौन हैं आप? नीलम ने बड़ी मुलायमत से पूछा। मुझे जानती नहीं? शहजादे ने थोड़ी हैरत से कहा। नहीं, जानती होती तो पूछती क्यों? नीलम ने सादगी से जवाब दिया। मेरे बारे में जानना चाहती हो? शहजादे ने सवाल किया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। हाँ, नीलम ने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों आखिर? फिर सवाल हुआ। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा। मैं आपको अच्छा लगा हूँ? शहजादे ने अपनी चमकती आँखों से नीलम को देखा। शायद, नीलम ने सहरज़दा अंदाज में कहा। क्या वाकई? ये सुनकर शहज़ादा एकदम खिल उठा। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। क्यों? इसमें खुशनसीबी की क्या बात है? असल में मैं आपके सामने डरता डरता आया था। जाने क्या हो, आप कहीं मुझे नापसंद ना कर दें, कहीं नफ़रत से मुंह ना फेर लें। मैं आपसे नफ़रत क्यों करूँगी भला? मेरे दिल में बस एक खौफ सा था, उसने झिझकते हुए कहा। अब तो वो खौफ आपके दिल में ना रहा? नहीं, अब नहीं, वो मुस्कुराया। आपका नाम क्या है? नीलम ने पूछा। मेरा नाम कर्ल है। ये क्या नाम हुआ भला? नीलम ने हैरान होकर सवाल किया। पसंद नहीं आया? वो बोला। कुछ अजीब सा है। क्या माने हुए भला इसके? नीलम ने मुलायमत से कहा। आपकी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चमकती है? मेरी दुनिया में? नीलम ने एक लम्हे को सोचा, फिर बोली। सूरज। कर्ल के माने सूरज ही के हैं, आप ठीक समझी। मैंने इस तरह का नाम पहली बार सुना है। आप ठीक कहती हैं, आपकी दुनिया में इस तरह के नाम कहाँ होते हैं। ये आप मेरी दुनिया क्या कर रहे हैं? क्या आप इस दुनिया के नहीं हैं? नहीं, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, लेकिन आपकी दुनिया में बसना ज़रूर चाहता हूँ। मेरी दुनिया में बसना चाहते हैं? नीलम ने खोए खोए लहजे में कहा। अगर मेरी दुनिया में बसना था तो पहले आए होते ना। क्यों? अब क्या हुआ?
میری دنیا تو بس چکی ہے، میری شادی ہو چکی ہے، نیلم نے وضاحت کی۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں اس شادی کو نہیں مانتا۔ ویسے آپ نے شادی کرنے میں بہت جلدی کی، میرا انتظار بھی نہ کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ آئیں گے؟ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ میں آؤں گا تو آپ میرا انتظار کرتی؟ شاید۔ نیلم نے اپنی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ بات آپ یقین سے نہیں کہیں گی، خیر آپ اقرار کریں نہ کریں، لیکن میں اپنی محبت کا اقرار کرتا ہوں، شہزادے نے بڑے والہانہ انداز میں کہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو کب سے جانتا ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، نیلم نے کہا۔ میں نے آپ کو پہلی بار سید پور کی ایک گلی میں دیکھا تھا۔ آپ کی حسین صورت دیکھ کر میں اپنے آپ میں نہ رہا، آپ کی دلکش چال کو دیکھ کر میں اپنا آپ بھول گیا اور آپ کی زلف کا اسیر ہو گیا۔ لیکن آپ تو مجھے سید پور میں کہیں نظر نہیں آئے۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا، آپ کے بہت قریب، لیکن آپ نے توجہ نہ دی، اس نے شکوہ کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے نظر آتے اور میں آپ کو نظر انداز کر دیتی؟ آپ اتنے خوبصورت شخص ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ کبھی اپنے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ میں تو ایک معمولی سی لڑکی ہوں، ایک عام سی، بس۔ آپ نے مجھے محصور کیا ہے، اور مجھے حصار میں لینے والی لڑکی کبھی عام نہیں ہو سکتی۔ نیلم تم بہت خوبصورت ہو، تم میرے دل میں بس چکی ہو، تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، تمہیں اب کوئی چھو نہیں سکتا۔ کرل آپ سے تم پر آ گیا، اس نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا۔ نیلم کو اپنا نام سن کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ اپنی پلکوں کا شامیانہ اٹھا کر بولی، آپ میرے نام سے بھی واقف ہیں؟ میں نے کہا نا، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ حیرت ہے، آپ 6 ماہ سے میرے ساتھ ہیں اور کبھی نظر نہیں آئے۔ کرل اب جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور پھر آئینے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اچھا نیلم، اب ہم چلتے ہیں۔ جاتے جاتے میں اپنی محبت کی شمع جلائے جاتا ہوں، وہ دیکھو۔ یہ کہہ کر کرل نے ہاتھ اٹھایا، اس کا ہاتھ اٹھتے ہی سنگار میز پر رکھی ہوئی موم بتی جل اٹھی۔ یہ موم بتی میں نے یہاں رکھی تھی، یہ میری محبت کی مظہر ہے، اس شمع کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ جس طرح تمہاری محبت کو کوئی میرے دل سے نہیں نکال سکتا، اس شمع کو کمرے سے باہر نہیں لے جانا، اسے بجھانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ شمع محبت میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن کر دی ہے۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے، یہ کہہ کر کرل آئینے کی طرف بڑھا اور آئینے میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیلم دروازے کی طرف بڑھی، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازے پر اکبر کھڑا تھا۔ نیلم اکبر کو دیکھ کر مسکرائی، اس مسکراہٹ میں عجیب پراسراریت تھی۔ اکبر مسکراہٹ کی اس تبدیلی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس وقت نیلم کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ نیلم نے اکبر کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اندر آیا اور بولا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ بڑی مشہور کن ہے؟ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ نیلم، تم کمرے میں موم بتی دیکھنے آئی تھی، پھر یہیں رہ گئی؟ تم نے دروازہ بھی بند کر لیا؟ کیا کر رہی تھی دروازہ بند کر کر؟ اکبر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کب آئے شو روم سے؟ نیلم نے اس کے سوال کا جواب گول کر کے اپنا سوال کر دیا۔ ابھی آیا ہوں۔ گھر آیا تو موم بتی کا قصہ معلوم ہوا۔ تمہارے بارے میں نے پوچھا تو امی نے بتایا کہ تم کمرے میں ہو۔ میں یہاں آیا تو کمرے کا دروازہ بند تھا، پھر اس کی نظر موم بتی پر پڑی۔ ارے یہ تو جل رہی ہے۔ ہاں اکبر،
ये अब जलती रहेगी, इसे अब कोई नहीं बुझा सकता। नीलम ने अजीब लहजे में कहा। क्या मतलब नीलम? मैं समझा नहीं। अकबर की समझ में कुछ न आया। मैंने कहा है इस शमा को अब कोई नहीं बुझा सकता, ये हमेशा जलती रहेगी। मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि ये क्या बात हुई भला? ये मोमबत्ती है, आखिर कितने देर चलेगी? घंटे, 2 घंटे, उसके बाद खुद ब खुद बुझ जाएगी, लेकिन तुम कह रही हो कि ये जलती रहेगी। अकबर ने कहा, नहीं, ये आम मोमबत्ती नहीं है। नीलम पुरअसरार लहजे में बोली। इसे लाया कौन? ये सिंगार मेज पर आई किस तरह? कुछ पता चला? अकबर ने पूछा। हाँ, मुझे सब मालूम हो गया है। जरा मुझे भी बताओ, अकबर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकती, मुझे कुछ नहीं मालूम, नीलम ने तस्दीक भरे लहजे में कहा। नीलम, तुम आज कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नीलम ने संभल कर कहा। अच्छा, अकबर ने तंजिया अंदाज में कहा और खामोशी से मोमबत्ती की तरफ बढ़ा। मोमबत्ती के करीब पहुंचकर उसने उसका मुआयना किया। वो तकरीबन 1 फीट लंबी थी, गोलाई 2 इंच रही होगी। उसका रंग सुर्ख था। वो काफ़ी देर से जल रही थी, लेकिन एक कतरा मोम भी नहीं पिघला था। उसने झुककर फूंक मारी, पहले आहिस्ता से, फिर जोर से, लेकिन मोमबत्ती का कुछ न बिगड़ा। उसकी लौ फूंक मारने के साथ साथ झिलमिलाई और फिर सीधी हो गई। अकबर को बड़ी हैरत हुई। फिर उसने लगातार जल्दी जल्दी फूंकें मारी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला निकला। फूंकों से वो समा बुझाई न गई। अकबर अब सीधा खड़ा हो गया। उसने नीलम की तरफ देखा, जो बड़े इत्मीनान से बेड पर बैठी थी। अकबर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो नशे में है। उसकी आंखों में लाल लाल डोरे तैर रहे थे। वो नीलम के करीब आकर बेड पर बैठ गया। नीलम गैर इरादी तौर पर थोड़ा सा खिसक गई। नीलम, ये सब क्या है? नीलम, ये सब क्या है? तुम बोलती क्यों नहीं? अकबर के लहजे में बड़ी उलझन थी। क्या बोलूं? अकबर, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि इस शमा को अब कोई नहीं बुझा सकेगा, नीलम ने बड़े यकीन से कहा। मैं इसे बुझा कर छोड़ूंगा। अकबर को भी गुस्सा आ गया। तो फिर कोशिश करके देख लो, नीलम ने उसे चैलेंज किया। ठहरो, मैं अभी आता हूँ, ये कहकर अकबर कमरे से निकल गया। वो सीधा बावर्ची खाने में गया, वहाँ से स्टील की एक प्लेट उठाई और फ़ौरन वापस कमरे में आ गया। राशिदा और साबरा ने उसे प्लेट ले जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे हो लीं। अकबर ने सिंगार मेज के करीब पहुंचकर वो स्टील की प्लेट इस मोमबत्ती के ऊपर रख दी। चंद सेकंड के बाद उठाई तो दबी हुई लौ फिर सीधी हो गई। मोमबत्ती बदस्तूर जलती रही। फिर उसकी नज़र स्टील के प्लेट पर पड़ी तो ये देखकर हैरान रह गया कि प्लेट में एक छोटा सा सुराख हो गया था। मोमबत्ती की लौ इस कदर तेज थी कि चंद ही पल में उसने स्टील को पिघला कर रख दिया। अकबर ने चाहा कि इस प्लेट को मोमबत्ती पर खींच मारे, लेकिन साबरा ने उसके इरादे को भांप लिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और घबरा कर बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। अगर ये मोमबत्ती प्लेट लगने की वजह से सिंगार मेज पर गिर गई तो याद रखो, सिंगार मेज जल कर राख हो जाएगी और पूरा घर आग की लपेट में आ जाएगा। फिर अम्मी, मैं ऐसा करता हूँ कि इसे उठाकर बाहर फेंक आता हूँ, अकबर गुस्से से बोला। नहीं, नीलम एकदम तड़प कर बोली, इस मोमबत्ती को कमरे से बाहर न ले जाना। उसके लहजे में खौफ था। क्यों? अकबर ने हैरत से नीलम को देखा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मालूम क्या हो जाएगा, नीलम कांप उठी। क्या औरतों वाली बात करती हो? अकबर ने कदरे गुस्से से कहा।
میں ابھی اسے اٹھا کر باہر پھینکتا ہوں۔ رہنے دو اکبر، جب نیلم منع کر رہی ہے تو مان جاؤ نا، اس مرتبہ صابرہ نے کہا۔ وہ لرز رہی تھی۔ ارے امی کیا بات کرتی ہیں، آپ بھی نیلم کی باتوں میں آ گئیں۔ یہ موم بتی ہے، کوئی سانپ تو نہیں ہے؟ یہ کہہ کر اس نے موم بتی اٹھانے کے لیے ہاتھ میں پکڑ لی۔ پھر وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی انگلیاں بری طرح جھلس گئی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے موم بتی نہ پکڑی ہو، کوئی لال انگارہ سلاخ پکڑ لی ہو۔ اس کی انگلیاں اس بری طرح سے جلی تھیں کہ انگلیوں کی چربی تک دکھائی دینے لگی تھی۔ شدید جلن ہو رہی تھی۔ اکبر کمرے سے باہر نکل گیا۔ صابرہ نے دواؤں کی الماری سے ایک ٹیوب نکالی اور مرہم اس کی انگلیوں پر مل دیا۔ مرہم لگانے کے بعد بھی کافی دیر تک جلن گئی نہیں۔ مرہم لگانے کے بعد بھی کافی دیر تک جلن نہ گئی۔ اکبر پورے گھر میں ادھر ادھر گھومتا پھر اسے کسی پل چین نہ تھا۔ پھر بہت دیر بعد اس کی جلن کچھ کم ہوئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صبح تک اس کی انگلیوں کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد پھر کسی نے موم بتی کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کی، اسے بجھانے کی کوشش نہ کی گئی۔ وہ سنگھار میز پر رکھی دن رات جلتی رہی۔ جلنے کے باوجود وہ پگھلی نہ، پھر چھوٹی ہوئی۔ جیسی پہلے دن تھی ویسے ہی رہی۔ سید پور کے جن نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ شمع میری محبت کی مظہر ہے، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا، اور واقعی اسے کوئی نہیں بجھا سکا، ماموں فرقان بھی نہیں۔ جب سے ماموں فرقان کا عمل ناکام ہوا تھا اور وہ کوڑھ میں مبتلا کر دیے گئے تھے اور ان کی دکان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، تب سے وہ کچھ سہم سے گئے تھے۔ موم بتی کا پتہ چلنے پر وہ گلشن آئے ضرور تھے، لیکن وہ حالات و واقعات سن کر اور موم بتی کو دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس شمع کو نہ چھیڑو، تمہارا کیا لیتی ہے، اسے جلنے دو۔ تب سے گھر کے ہر فرد نے اس موم بتی کو اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ اس حیرت انگیز موم بتی کو ماموں فرقان کے علاوہ خاندان کے کسی اور فرد نے نہ دیکھا تھا۔ گھر والوں نے اور کسی کو یہ بات بتائی بھی نہ تھی کہ خواہ مخواہ تماشا بنے گا۔ اگر کوئی خاندان کا فرد گھر آتا یا پاس پڑوس والے ملنے جلنے آتے تو اس بیڈ روم کو بند کر دیا جاتا۔ جب سے اس بیڈ روم میں شمع روشن ہوئی تھی، نیلم کی کیفیت بدل گئی تھی۔ اب وہ زیادہ تر اس بیڈ روم میں ہی رہتی۔ ناشتہ کر لیا، بیڈ روم میں آ گئی، کھانا کھا لیا، پھر بیڈ روم میں آ گئی، رات کو تھوڑی بہت دیر ٹی وی دیکھا اور پھر بیڈ روم کا رخ کیا۔ ایک تبدیلی اور اس میں آئی تھی، اس نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے وہ بیڈ روم سے بھاگتی تھی، راشدہ اور صابرہ کے پاس سوتی تھی۔ بیڈ روم میں اکبر تنہا سوتا تھا، لیکن اب وہ دن بھر بیڈ روم میں گھسے رہنا چاہتی تھی۔ رات کو البتہ وہ صابرہ کے ساتھ سو جاتی تھی۔ لیکن جس دن سے اس کمرے میں شمع روشن ہوئی تھی، اس رات سے اکبر وہاں نہ سو سکا تھا۔ اس رات اکبر کا ہاتھ جلا ہوا تھا، ویسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی 12 بجے کے قریب اسے میاؤں کی خوفناک آواز آئی۔ وہ لحاف میں سمٹ کر رہ گیا۔ کسی نے اس کے جسم سے لحاف اتار لیا۔ لحاف دور قالین پر گرا۔ اکبر نے جب کروٹ لے کر لحاف کی طرف دیکھا تو کانپ اٹھا۔ وہ خوفناک کالا بلّا لحاف کے اندر سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے برابر ہو گیا۔ پھر اس نے غرا کر اکبر کی طرف دیکھا اور اگلی دونوں ٹانگیں جھکا کر اس نے اکبر پر جست لگانے کے لیے پر تولے۔ اکبر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گرتا پڑتا کمرے سے نکل بھاگا۔ اس رات کے بعد سے اکبر کی ہمت نہ ہوئی کہ بیڈ روم میں وہ سوئے۔ اب رات کو بیڈ روم خالی رہنے لگا۔ نیلم، صابرہ اور راشدہ اکٹھا ایک کمرے میں سوتی۔ اکبر گیسٹ روم میں سوتا اور بابر اپنے کمرے میں۔ ایک دن دوپہر کا کھانا کھا کر نیلم کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے بیڈ روم میں آ کر لیٹی
तो उसके लेटते ही कमरे में वही मशहूर किन खुशबू फैल गई। इस खुशबू से अब वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई थी। ये खुशबू उसके रूह तक मुअत्तर हो जाती, जिस्म व जान पर एक कैफ सा छा जाता था। इस खुशबू के साथ ही इस कमरे में हल्का हल्का धुआं फैलता हुआ महसूस हुआ। वो चौंक पड़ी। ये तो किसी के आने की इलामात थी। उसने घूम कर सिंगार मेज के आईने की तरफ देखा। वहाँ वो मौजूद था। नीलम फौरन उठकर बैठ गई। वो धीरे धीरे आईने से निकल कर उसके सामने आ गया। वो ज़िर्क़ बिर्क़ लिबास पहने था। गले में सच्चे मोतियों की माला चमक रही थी। आज वो साफ़ा बांधे हुए न था। उसके सुनहरे घुंघराले बाल सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी पेशानी पर सुर्ख रंग की एक पट्टी बंधी थी। इस पट्टी के दरमियान एक बड़ा सा हीरा अटका हुआ था। वो शहजादों की तरह कदम उठाता उसके बेड के नज़दीक आ गया। नीलम ने फ़ौरन लिहाफ समेट लिया। उसके बैठने की जगह बन गई। शुक्रिया। उसके होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई। उसने अपनी चमकती आँखों से नीलम को देखा, फिर वो उसके मुकाबिल बेड पर बैठ गया। वो इस कदर हसीन लग रहा था कि नीलम कोशिश के बावजूद उस पर से अपनी नज़रें ना हटा सकी। अब मुझसे डर तो नहीं लगता? उसने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, नीलम ने फ़ौरन कहा। डरने की क्या बात है भला? अच्छा, उसके लहजे में खुशी थी। आप कई दिन के बाद आए हैं? नीलम के मुंह से बेअख्तियार निकला। मेरा इंतज़ार था आपको? उसने पूछा। अगर मैं कहूँ हाँ तो मुझे खुशी होगी, और अगर मैं कहूँ ना तो मैं इंतज़ार करूँगा इस वक्त का जब तुम मेरा इंतज़ार करोगी। कर्ल, तुम कौन हो? तुमने मेरा नाम लिया, मुझे तुम कहा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मेरा सवाल गुम हो गया। तुम्हारा कुछ गुम नहीं होगा। गुम तो मैं हुआ हूँ। अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ। जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। मुझे और कुछ नज़र नहीं आता। कर्ल, मैंने पूछा कि तुम कौन हो? नीलम ने फिर अपना सवाल दोहराया। नीलम, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं फिर बताता हूँ कि मैं एक जिन हूँ, एक इंसान नहीं हूँ। उसने धीरे से कहा। तुम क्या चाहते हो? नीलम ने पूछा। ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर लम्हा तुम मेरे साथ बैठी रहो। मैं तुम्हें देखता रहूँ यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। ये कैसे मुमकिन है? नीलम ने परेशान होकर कहा। मेरी दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। हाँ, तुम्हारी दुनिया की मैं नहीं जानता। कर्ल ने बड़े दिलफरेब लहजे में कहा। मैं चाहूँ भी तो मुमकिन नहीं। नीलम ने अपनी दुनिया की बात की। तुम चाहोगी तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। तुम चाहो तो सही। कर्ल ने राह दिखाई। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा शौहर है, मेरे घर वाले हैं। और नीलम की बात अधूरी रह गई। तुम ये भूल जाओ कि तुम शादीशुदा हो। तुमने देखा कि शादी करके अकबर को क्या मिला, और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। अगर उसने ऐसा किया तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। नीलम, मुझे तुम्हारे और मेरे दरमियान में किसी तीसरे आदमी का वजूद बर्दाश्त नहीं है। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। कर्ल ने उसे समझाया। मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। नीलम उलझन का शिकार हो गई। बस जैसा मैं कहूं वैसा करती जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरा शौहर और मेरे घर वाले, नीलम अपने शौहर और घर वालों के लिए परेशान थी, सब महफूज रहेंगे इस वक्त तक जब तक वो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। नीलम, मेरा रास्ता रोकना इतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने मेरी राह में आने की कोशिश की उनका अंजाम तुम देख चुकी हो। कर्ल ने साफ लहजे में उसे बताया।
مجھے اب اپنے انجام کی فکر ہے، میرا کیا ہوگا؟ نیلم نے فکر مندی سے کہا۔ انجام کی فکر کسے ہے؟ محبت کی آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ محبت اندھی ہوتی ہے، اس لیے وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، مجھے انجام کی فکر نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری دنیا والے میرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، وہ مجھ سے تمہیں نہ چھین پائیں گے، کرل نے بڑے یقین سے کہا۔ کرل اپنی کہہ رہا تھا، نیلم اپنی سنانا چاہتی تھی، لیکن وہ سن نہیں رہا تھا۔ تب نیلم خاموش ہو گئی۔ وہ خاموشی سے کرل کو دیکھتی رہی۔ کرل اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور آئینے میں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیلم لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب کشمکش جاری تھی۔ چھت کو گھورتے گھورتے اس کی آنکھوں میں نیند اتر آئی، وہ سو گئی۔ ایک دن سب لوگوں نے پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ اکبر کے دل میں بڑے ارمان تھے، نیلم سے شادی کی اس کو بے انتہا خوشی تھی۔ شادی کے بعد اس نے 1 ماہ کے لیے ہنی مون پر جانے کا پروگرام بھی تیار کر لیا تھا، لیکن اس کے سارے پروگرام خاک میں مل گئے تھے۔ کراچی آتے ہی دہشت والی زندگی پے در پے اس کے منتظر رہی۔ اس واقعات کا تو لاہور جاتے ہوئے ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو آج تک ابھی تک جاری تھا۔ پچھلے 2-4 دنوں سے کچھ گھر میں امن و امان تھا۔ جب سے گھر میں شمع روشن ہوئی تھی تب سے کچھ سکون ملا تھا۔ البتہ نیلم بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت گمسم بیٹھی رہتی تھی۔ کوئی اگر کچھ کہتا تو بس جواب دے دیتی۔ تب اکبر نے پکنک منانے کا پروگرام بنایا۔ ماموں کا گھرانہ اور بابر کے گھر والے اس پکنک میں شامل تھے۔ ایک کوسٹر کرائے پر لے لی گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد ہی یہ لوگ گھر سے نکل گئے۔ آج سردی زیادہ نہ تھی، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سردیاں رخصت ہو گئی ہوں۔ کراچی کا موسم محبوب کے مزاج کی طرح ہے، جانے کس وقت بدل جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سمندر کے کنارے ایک ہٹ کرائے پر لے لی گئی۔ چھٹی کا دن تھا، آہستہ آہستہ رش بڑھتا گیا۔ نیلم شادی سے پہلے جب کراچی آئی تھی تو وہ سمندر پر گئی ضرور تھی، لیکن نہائی نہیں تھی۔ جانے کیوں اس کو اس مچلتی لہروں سے بڑا ڈر لگتا تھا، لیکن اس دن اکبر نے اس کے دل سے سمندر کا خوف دور کر دیا۔ اس نے راشدہ، شمشا اور نیلم کو اپنے ساتھ لیا اور سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ نیلم سمندر میں اترنے سے جھجکنے لگی تو راشدہ اور شمشا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور وہ اسے کھینچتی ہوئی سمندر میں لے گئیں۔ نیلم کا خیال تھا کہ سمندر کا پانی ٹھنڈا ہوگا، لیکن ایسا نہ تھا۔ سمندر کا پانی گرم تھا۔ جب سمندر کی ایک بڑی لہر کنارے کو چھو کر واپس ہوئی تو نیلم کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ اس نے چیخ ماری۔ سمندر میں اترنے کا نیلم کا پہلا تجربہ تھا۔ اس کی چیخ سن کر راشدہ اور شمشا خوب مذاق اڑائی اس کا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں نیلم لہروں کی عادی ہو گئی۔ وہ بھی شمشا اور راشدہ کی طرح لہروں سے کھیلنے لگی۔ اکبر کو سمندر کی لہروں سے کھیلتے ہوئے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ اس کے نزدیک ہی آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، آؤ نیلم، آگے چلتے ہیں۔ نیلم نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ سوچ کر خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ اس نے گھبرا کر کہا، اکبر، خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ لیکن اکبر پر جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ اس نے نیلم کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا، آگے ہی آگے، یہاں تک کہ سمندر کی ایک بڑی لہر ان کے سروں پر آ پہنچی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس بڑی لہر نے دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ لہر اتنی پرزور تھی کہ اکبر کے ہاتھ سے نیلم کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ جب وہ لہر واپس گئی
तो अकेला अकबर समंदर में खड़ा हाँफ रहा था। नीलम का कहीं पता न था। हाय मेरी बच्ची, साबरा ने नीलम को सतह पर न पाकर अपना दिल थाम लिया। साबरा और रेहाना मामी समंदर के किनारे पत्थरों पर बैठी थी। वो समंदर की लहरों का दूर ही से नज़ारा कर रही थी। उन्हें समंदर में नहाने से कोई दिलचस्पी न थी। वो इस वक्त नीलम और अकबर के बारे में बातें कर रही थी। बाबर और मामू फुरकान किनारे के करीब ही पानी पर बैठे थे। उनके आगे राशिदा और शमसा थी, जो एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी। पानी में सबसे आगे नीलम और अकबर थे। जब अकबर नीलम का हाथ पकड़कर उसे समंदर में आगे की तरफ खींचता हुआ ले गया तो ये मंजर घर के सारे अफराद देख रहे थे। मामू फुरकान ने उसे ज़्यादा आगे जाने से आवाज़ लगाकर मना भी किया था, अकबर ज़्यादा आगे मत जाओ, मगर अकबर ने मामू फुरकान की बात सुनी कहाँ थी। उस पर एक जुनून की कैफियत तारी थी। वो नीलम को खींचता हुआ आगे ही बढ़ता गया। शायद वो नीलम को लेकर समंदर की लहरों में गुम हो जाना चाहता था। समंदर की एक बड़ी लहर ने एक झटके से उन्हें जुदा कर दिया। अकबर के पांव जमीन से उखड़ गए। उसके कानों और आँखों में पानी भर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने कदम रेत पर जमाए और अपनी आँखों का पानी झाड़कर चारों तरफ देखने लगा। चंद लम्हे तो उसकी समझ में कुछ न आया कि क्या हुआ। जब उसे याद आया तो वो बेकरार होकर अपने आसपास देखने लगा। वो जिसका हाथ उसने थामा था वो अब कहीं नहीं थी। मामू फुरकान की आवाज़ें उसके कान में पड़ रही थी। अकबर, अकबर, वापस आ जाओ, एक खौफनाक लहर तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। अकबर ने मामू फुरकान की आवाज़ पर सामने नज़रें उठाकर देखा तो वाकई एक ऊंची लहर उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन अकबर ने उसकी परवाह न की। वो मजबूती से अपने कदम जमाए खड़ा रहा। उसे किसी लहर की फिक्र न थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर नीलम को तलाश कर रहा था। ऊंची नीची लहरों पर नज़रें जमाए हुए था। नीलम कहीं नज़र आए और वो उसकी तरफ लपके। इस बड़ी लहर के नज़दीक पहुंचने से पहले ही मामू फुरकान अकबर तक पहुंच गए थे और उसे खींचते हुए किनारे की तरफ ले आए। मामू, मुझे छोड़ दीजिए, आपको मालूम नहीं कि नीलम डूब गई है। अकबर, होश में आओ, समंदर इस वक्त बहुत बिफरा हुआ है, तुम अच्छे तैराक भी नहीं हो, डूब जाओगे। मामू फुरकान ने उसका हाथ न छोड़ा। ख्वातीन के चीखने चिल्लाने पर कई मर्द जो किनारे पर नहा रहे थे उस तरफ भागे जहां नीलम को लहर ने दबोच लिया था। बाबर मुहाफिजों की तलाश में बाउलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन मुहाफिजों का कहीं पता न था। फिर किनारे पर घूमने वाले एक दो गोताखोरों ने समंदर में छलांग लगा दी। ये गोताखोर अवाम में से थे। अकबर समंदर में जाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था, तब साबरा ने उसके सामने आकर हाथ जोड़ दी। मेरे लाल, होश में आ जा। नीलम को बचाने के लिए बहुत लोग समंदर में कूद गए हैं, तू न जा। साबरा ठीक कह रही हैं, तुम मत जाओ, तुम्हारे होश व हवास दुरुस्त नहीं हैं, तुम ज़्यादा तैर न सकोगे। मामू फुरकान ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। सबसे हैरत अंगेज़ बात ये थी कि नीलम बस अचानक गायब हो गई थी। समंदर में डूबने वाला बार बार सतह आब पर आता है, लेकिन वो एक मर्तबा भी कहीं नज़र न आई। लोगों ने इस बड़ी लहर को उनके सरों से गुजरते देखा और फिर नीलम इस तरह गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। यूँ लगता था जैसे कोई समंदरी जानवर उसकी टांग घसीट कर उसे ले गया है। गोताखोरों ने बड़ी देर तक और बड़ी दूर तक नीलम को तलाश किया, लेकिन वो उनके हाथ न आई। बिल आखिर सब थक हार कर एक एक किनारे पर पहुंच गए। अब आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए खाली घर उर्दू नॉवेल की अगली एपिसोड सुन।